और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी। हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे संडे सर्विस में। अब जहाँ कहीं पे भी है आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और
देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। आप जहाँ कहीं पे भी है अपने स्थानों पर खड़े रहिए और अपने हाथों को स्वर्ग उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद देंगे उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में प्रार्थना की जो ली सहाम त्रकामा रेगबाती सा सोंत्रका ई अकामा अताजी अलका देहेंद्र की अकामा रोसी अकाबा सोंत्रका। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो सत्यनिष्ठ है, वो प्रेमी है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। ई सहाम त्रका अकाबा से ई असहान त्रकामा और आदि अलकाबा त्रे सहेन त्रकामा। धन्यवाद दीजिए इस साल के लिए, साल हमारा तैयारी का साल है। धन्यवाद दीजिए राज़े की अलकाबा रेज़ा अलीज़ा काबा असओंदा। देखिए अपने आप को कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आप तैयार है। री असाक आमा अस इकामा ज़होन त्रकामा अलाज़ी अलकाबा सीज़े सहान त्रकामा अलीज़ाकामात ई अकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर मेंबर पिता परमेश्वर चर्च का पिता परमेश्वर वो तैयार है, वो हर समय तैयार है, उनका हृदय तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम है, और तैयार है परमेश्वर के घर के लिए, वो तैयार है यीशु मसीह के नाम है। वो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम है। वो हर समय वो परमेश्वर से वो मिलने की तैयारी कर रहे यीशु मसीह के नाम है। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं। वे सही दिशा में लाए जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में। ली जहान द्रोका ई अजारी अकाजेक ई अकामा ज़ोंद्रका ई अदेक एक आमा राजी अलका बाद्रहेंद्र की अलका द्रेकी असा अजारेल की अलका बाज़होंद्रके ई जार वलदे की अका जहामा अरकबार रेले के ई अजा अल आज़के ज़ोहो करलकबाद रका ई अलकाबाद से अलाक आमास इक आमा असओद्रक आमा। प्रार्थना कीजिए भारत देश के हर एक राज्य के लिए, प्रार्थना कीजिए। राजा ई अकबार रेज़ है इदके इकाम आ ज़ाक आमा आक ओद्रके ई अकाज़ी अलकाबा आक ओ अदी अलकाबा। प्रार्थना कीजिए नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इस जरा का बाद रखती अका इदकी अलकबा सहे ड्रकामा अलाज़र वलकाबा असओम तक ए इज़र वलदो ज़ोम ड्रकामा और इज़ाक आमा असओम तक ए इज़ाकामा असइक आमा। वे सही दिशा में वो लाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अलाज़िका दकामा ज़ोम तक ए ई अलकाबा सा ई अकामा असओम त्रकामा अलाज़द्र द्रोक अब ई अलदेके ई ज़हाम त्रकामा असओम त्रके अलाज़द्र द्रोक अब ई अलदेके ई ज़हाम त्रकामा असओम त्रके ई अकाबा ज़ेत ई अकामा और ई ज़रकबा द्रती अका इदकी अलकबा ज़हे त्रकामा अलाज़र वलकाबा असओम तक ए इज़ार वलदो ज़होम त्रकामा और इज़ाक आमा असओम तक ए इज़ाकामा असइक आमा। वे सही दिशा में वो लाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अलाज़िका दकामा ज़होम तक ए ई अलकाबा सा ई अकामा असओम त्रकामा अलाज़द्र द्रोक अब ई अलदेके ई ज़हाम त्रकामा असओम तक ए ई अकाबा ज़ेत ई अकामा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं भारत देश के लिए, और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर राज्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर नेताओं के लिए, परमेश्वर की दैवी बुद्धि हर एक नेताओं के अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर वो उन कदमों को उठाएंगे जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं, वे सही दिशा में लाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय वो हर एक धोखे और छलावे से वो छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस समय दूसरा प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए हैं और वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में, बिना गलती के पूरा कर रहे। जैसे ही हम प्रभु की शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के हर भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि हर कोई महान आत्माएं जीत रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, लीजा हम द्रकामा रासा का रीजा जेंद्र कामा इजा रकाली लका बाद्रा से की अकामा रेजेंद्र के इजेरेले का जोक आमा अलंद्र का रेगबारिजा रेजा द्रेकामा अजेजिहिंदकामा अदैकी अलका बाजोंद्रका इजा रेकी अकाजाक ए अजाइकेले के बा अद्रोजी अलका बाद्रे के मा अजकार वलदे जी अलका बा अजोंद्रा अलिजाक आमा अजोंद्रा अलिजाकामा अखो अलियलका बा अतिजा अराद्रोदेका अजाक रोलोके ma adrozi alandakaba alizakama akhodi alakaba। प्रार्थना कीजिए कि हर एक भाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए यीशु मसीह के नाम में। अलिजाकामा रे अकामा अलिजा अदकाबा रादी सहांदा, वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए वो कटिबद्ध है यीशु मसीह के नाम में। अलिजाकामा रादी अलकबा सोहम रकामा azake idak amar walade yalakabaz hodrak am idaka ikamar ragaba idi asak ama radki yalakabadros homdama adrez hey adreki kabaz hey yalakaba izadeki yalakabaz hodrak ama izar walade ikama asomdrak ikama riyalaka bas om azadro arikama akom dak ama। घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में वो जुटे हुए यीशु मसीह के नाम में, वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। उनके हृदय उनके दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में, और वो सुसमाचार सुनाने के लिए वो कटिबद्ध है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, अपने सेवकाई को वो आनंद के साथ वो पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, बिना गलती के वो पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में वो जुटे हुए वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है,
तू यहोवा जायरा है। एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, ओ यीशु तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है, हालेलुया।
Praise the Lord. ସମସ୍ତ ରବିବାର ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ଙ୍କର ଦୈନିକ ଲେଖାଟିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଆୱାର ଅଥରିଟି ଇନ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍। ଏଫେସିୟ 2:6 ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଥିମ୍ ପଦ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆଚରଣରେ ସେସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମର ଅଧିକାର ଓ ଅଧିପତ୍ୟକୁ ସୁଯୋଗ ନେବା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଶିକାର ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିପତ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ, ଚାକିରିରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଉ ସହର ଜାତି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ସେହି ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେହି ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ କିମ୍ବା ଆଖ୍ୟା ଉପାଧି ଯାହା ଏହି ଜଗତରେ ଅଛି ବା ଆଗାମୀ ଜଗତରେ ତାହା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣ ବିଦ୍ରୋହ, ଯୁଦ୍ଧ, ମହାମାରୀ, ଦୁଷ୍ଟତା, ବିପଦକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। କିପରି ତାହା ବନ୍ଦ କରିବେ? କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ନାମର ଅଧିକାର ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁବାଦ, ଦ ମେସେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, এই ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏଫିସି ତାର 1:21-22ର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ମେସେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ। ଏହା କହେ, ସେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅଟେ ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନ କର, ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଶାସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଚଳାନ୍ତି ଓ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର, ଆଉ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆମେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଦୁଷ୍ଟତାର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହଉ, ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟତାର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ଶୈତାନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ଏହି ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ
जीवन रे निश्चय हब। वर्तमान आम स्वीकार करवा स्वीकार प्रार्थना करवा। मो सहित कहतु मु ख्रीष्ट सहित स्वर्ग स्थान रे बसी। दुनियार समस्त कष्ट असुविधा विपद एवं भ्रष्ट प्रभाव बहुत ऊपर मु अच्छी। मु आज परिस्थिति उपरे प्राधान्य विस्तार करे एवं जय करे। ख्रीष्ट मो माध्यम राजत्व करती और शासन करती। तांकर अधिपत्य एवं धार्मिकता मो माध्यम प्रकाशित हुए। तांकर नाम चिरदिन पाई धन्य हेउ। एही पठन रे आ श्रवण रे एही स्पीकर प्रार्थना रे आम समस्त को ईश्वर आशीर्वाद करंतु। आमेन। परवर्ती समय रे आपण अध्ययन करि परिबे एफिसियो तार 2:5-6, फिलिपी तार 2:9-10। प्रभु समस्त को प्रत्येक जन को आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम शोभा है, मैं ठाणे चर्च से हूँ। मेरी गवाही मेरे सेल की है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर के जन को कि नीलम नाम की मेरे सेल में औरत आती है और वो जैसे सेल में आए और मुझे बोले कि मैं मेरे भाभी के लिए आई। मेरा तो सही है, लेकिन मेरी भाभी बहुत सालों से 3 साल हो गए बहुत बीमार है, तो अगर वो चंगी हो जाए तो मैं हमेशा परमेश्वर की सेवा करूँगी। मैं बोले ठीक है, आप रुको, मैं जैसे सेल खत्म होएगा वैसे मैं प्रार्थना करूँगी। और जैसे सेल खत्म हो गया मैं उनके लिए प्रार्थना की। उनके भाभी का नाम अनिता है और मैंने फ़ोन पर उनको प्रार्थना किया। प्रार्थना वो उनका एक साइड पूरा काम नहीं करता था, आँख से लेके कान से लेके पैर हाथ कुछ नहीं उठते थे। और जैसे प्रार्थना की मैंने और उन लोगों को उस दिन से हम लोग वही हफ्ते से उनको ऑनलाइन चर्च भेजना चालू कर दिया। वो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे चंगाई उनके अंदर काम कर रही है और वो जैसे जैसे उनके शरीर सही होने लगा। और उन्होंने इधर फ़ोन करके बताया कि मैं एकदम वो जैसे देख रही हूँ वैसे सही हो रहा है, कोई दवाई नहीं खा रही थी मैं और मैं चंगी हूँ, मेरे हाथ उठ रहे, मेरे मुझे सुनाई दे रहा है। और उन्होंने बताया इधर और वो मुझे बताने लगे कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे, चंगाई को ग्रहण कर चुके हैं पूरी तरह से। अभी वो पूरी तरह से श्वास से भरे हुए हैं, सब दर्द उनके अंदर से चला गया। अभी वो अगले महीने में चर्च में गांव से आने वाले हैं और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू कर दिया। नहीं तो क्या होता उन लोगों का जो ऐसे बहुत सालों से बीमार है, बहुत सालों से परेशान है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, उनको कोई चीज उनके जीवन में काम नहीं कर रही थी। धन्यवाद सर, वी लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ रबा, तू है वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य करता है। तू है वो आग जो मुझ में है, मेरा सदा उपस्थित सहायक है। ओ धन्यवाद, तेरा धन्यवाद।
तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता, तू है वो सदा उपस्थित सहाय, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता है, वो सामर्थ मुझ में कार्य करता, तू है वो सदा उपस्थित सहाय, ओ मेरा सहायक है, ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को भरती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को भरती है। हाँ, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ, मुझ में जो मुझ में कार्य करता है, और तू है वो सदा उपस्थित साय जो मेरे साथ रहता है। ओ पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं। गाये तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता, तू है वो सदा उपस्थित सहाय, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, अपने हाथ उठा कर उसकी स्तुति मैं करूं। अब वो मूल्यवान ora hasikitra hindra prola maki hindra, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को भरती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को भरती है, तेरी महिमा दिल को भरती है। ओह तेरी महिमा दिल को भरती है। हालेलुया। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा मेरे दिल को भरती है। हालेलुया, हालेलुया। परभाषाରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। परमेश्वरଙ୍କର महान उपस्थिति ଏଠାରେ ଅଛି। God's mighty presence is here. परमेश्वरଙ୍କର महान उपस्थिति एଠାରେ ଅଛି। रीथल से थलिंद्र हवा आंत्रता निकिया निज निज आखि बंद करंतु ओ प्रार्थना करंतु। परमेश्वरଙ୍କର महान उपस्थिति एଠାରେ ଅଛି। परमेश्वरଙ୍କର महान उपस्थिति एଠାରେ ଅଛି। निंद्र लेथ साथी लबाहा करंतु प्रार्थना करंतु। रींद्र से थरे खलकारी निंद्र कबाहा लांद्र कला बंदरेबा
Lindrava satilikimaha, mandrala katarikimaha, grikbohu satilabaha, rendlek lek sakalakabaha, rindrakarandalikabakarakabaha, tarukatarikarakabandukabaha. ନିଜ ପବିତ୍ର ହସ୍ତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପବିତ୍ର ହାତ ଉଠାଇ ପରଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲିତ ସେଥିରେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାହା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓନ୍ତ୍ରଲା ସାଥିଲେ ବାହା। ତୁମ ଦୟା କରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତୁମର ଅଟେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଏହି ସମୟ ଦେଇଅଛ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତୁମ ସେବା କରିପାରିବୁ। এই ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଲା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ବସିପାରିବେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛୁ। ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ହାଇ ଫାଇ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ହସିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ମହିମା 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 ମହିମା। ଏହା ଆମର ଉତ୍ସବର ମାସ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ମଦ ପିଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ମହିମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି? ଏହି ବର୍ଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବର୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଅଛନ୍ତି? ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛୁ, ଆମେ ସଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛୁ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛୁ? ଆମେ ଚାଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ? ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କାଚର ପୁଲପିଟ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ ଏହାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ମୋତେ କ'ଣର ଆବଶ୍ୟକ? କାଚର। କାଚକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କାଚ ଦରକାର। ଏପରି ଧରି ନେବା ଯେ, ଯଦି ରେଶମର କପଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ସେ କପଡ଼ା ଫାଟିଯିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ? କ'ଣ ଯୋଗ କରାଯିବ? ସେଥିରେ ଆପଣ କାଠ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ରେଶମରେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଠରେ ରେଶମକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ମୋତେ ସଫଳ ହେବା ଉଚିତ, ମୋତେ ସଫଳୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ସଫଳତା ଦରକାର, ତେବେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଅଛି, ବିବାହର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିବେ। ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି ଯିଏକି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ତାର ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ? ଆଉ ସେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୁଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଅପାଠୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବ? ଆଉ ଏଇଠାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ସମୟ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ, ଟିନେଜରମାନଙ୍କୁ କହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବାର ସମୟ, ପଢ଼। ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ, ସାରା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବ ନା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ? ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ ନା କିଛି କରିପାରିବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ ସହମତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ତାହା ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କେତେଜଣ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। କେତେ ଲୋକ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହିବି କି? କୁହନ୍ତୁ,
जहाँ मु चाहूताए ताहा पाई पारे नहीं, किंतु मते ताहा मिले जोथिपाई मु प्रस्तुत थाए। जदि एही विषयटी आपण बुझी पारिबे तेबे आपण बुझी पारिबे जे प्रस्तुतिकरण केते आवश्यक बोली। आपण आईआईटी करबा पई चाहउछंती एवं आपण प्रस्तुत होई अछंती बीकॉम पढिछंती, तेबे आपनको कोन मिलिबो? बीकॉम रे पाइबे ना आईआईटी रे पाइबे? आपण जोटा चाहूथिले ताहा पाइले ना जोथिपाई आपण प्रस्तुत थिले ताहा पाइले? जोथिपाई आपण प्रस्तुत। एही सत्यता लोक माने जानंती नाही। पुणी कहंती मु इच्छा अनुसार पाइले नाही। इच्छा मिले नाही, प्रस्तुति अनुसार मिले। एही वर्ष प्रस्तुतिकरण वर्ष बहुत इंपोर्टेंट अटे। वर्षर शेष रे आपनको कोन मिलिबो ताहा एही विषय उपरे डिपेंड करिवो जे आजि ठारू आपण केउ विषय पे प्रस्तुत होउछंती। जदि आपण सठिक विषय पे प्रस्तुत होउनांती, सठिक विषय आपण पाइबे नाही। जतेबेले मु टीनेज थिली मु प्रस्तुत होउथिली दुनिया को बदलाइबा पई। टीनेज रु 5 वर्ष बयस रु मते दुनिया चलाइबा को पड़िथिला। 5 वर्ष बयस रु मो घर लोक को पचारंतु 5 वर्ष रु मु प्रस्तुत होउथिली। 5 वर्ष रे जेतेबेले लोक माने आइसक्रीम खाउथिले मु कोन करूथिली दुनिया को बदलाइबा पई प्रस्तुत होउथिली। मु निजे को अलगा प्रकार ट्रेन करूथिली। मु निजे को विश्वस्त करूथिली। मु निजे को महंत करूथिली। आपण जानि पारबे जे 5 वर्ष बयस रे मु कोन करूथिली। 5 वर्ष रे कारण मु यह जानी जाने केउठारु यह जानिली जहाँ चाहूछंती ताहा पांती नहीं, किंतु यह मिले जोंथिपाई आपण केते लोक मो कथा बुझिले। मु मिछ कहूछि ना सत कहूछि? होई पारे आपण केबे यह भाबी भी नथिबे। आपण मागुथांती किंतु किछि पांती नहीं। तापर आपण परमेश्वर सहित लढिबा को पड़ी थाए। जहाँ आमे चाहूछु ताहा पाउनाहु। आपण जहाँ चाहूछंती ताहा मिली पारे नहीं। आपण को कोन मिले? जोंथिपाई आपण प्रस्तुत होई अछंती। कोन होई अछंती? हालेलुया। कहतु प्रस्तुतिर वर्ष अटे। यह संवाद केवल नुहे। आपन को लागुथि जे ओ संडे रे आमे केवल संवाद सुनुछु। यह संवाद केवल नुहे। यह ताहा अटे जहाँ आपण निजे करिबा को पड़िबो। आपण प्रतिटी विषय रे कोन करिवे? प्रस्तुत करिवे। प्रतिटी विषय रे कोन करिवे? प्रस्तुत करिवे। सबुठारु भलो विषय यह जे जदि आपण प्रस्तुत होई अछंती ताहा आपण पाइबे मध्य। प्रेज द लॉर्ड। यह बहुत भलो विषय अटे। तबे परमेश्वर आपनकु सहाय्य करिवे। आपण जहाँ चाहू अछंती सेति पई जदि आपण प्रस्तुत करि नांती ताहा आपनकु मिलिबा उचित ही नुह। मिलिबो नाही। 5th क्लास रे पढुथिबा झियो को जणे इंजीनियर काहे कि मिलिबो? ए केउठारु न्याय अटे? मो हिसाब रे देखो, मु पाठ पढिली अपाठुआ सहित विवाह करिबा पई नुहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एमती केतेक झियो अछंती सेमानकु कोन दरकार? पढ़ापढ़ी करिथिबार, स्मार्ट इंग्राजी कहूथिबो, फटाफट कहूथिबो, किंतु सेमानकु इंग्राजी रो स्पेलिंग मध्ये जणा नाही। प्रेज द लॉर्ड। एठारे बहुत लोकर निराश हुए। बहुत लोक निराशारे पूर्ण थांती। बहुत लोक निराशारे पूर्ण थांती। मते लागे जे निराशा बा उचित ही। मोर प्रश्न हैला आपण जहाँ मागु अछंती सेति पे आपण केते परिश्रम करि अछंती? आपण केते प्रस्तुत करि अछंती? आपण चर्चा सुचंती वाक्य सुनिबा पई केते प्रस्तुत होई अछंती? मु आपण मानकु वाक्य कहबा पई 2 दिन आगरु प्रस्तुत होई थाए। केबे केबे 1 सप्ताह पूर्वरु प्रस्तुत होई थाए। कोन आपण सकाळे प्रार्थना करिकि आसी थांती आज जहाँ पास्टर कहिबे ताहा मो हिसाब रे कहिबे बोली, एवं सेही वाक्य मते कथा कहिबो आ जेउ वाक्य हबो ताहा मो जीवन को परिचालन करि परिबो। मु देवा निमंते एते प्रस्तुत होई आसी थाए वाक्य कहिबा निमंते, किंतु ग्रहण करिबा लोक ए प्रकार आस्ते। चिंता करी देखंतु, निजे निजे को पचारंतु केते लोक सकाळ उपवास करी आसी अछंती। जणे व्यक्ति, 2 जण, 3 4 ठीक अछि, धन्यवाद। उपवास करी आछंती। आज वाक्य निमंते सकाळ उठी प्रार्थना करी आछंती। प्रस्तुत होई नांती ना? मु सकाळ 6टा बेले उठी आपण मानक निमंते प्रार्थना करी अछि जे जेबे मु वाक्य कहबी आपण मानक हृदय खोला हेबो एवं मोहर वाक्य आपण मानक हृदय मध्ये को प्रवेश करिवो। मु वाक्य वितरण करबा निमंते प्रस्तुत होउछि। आउ केते लोक चर्च को आगो को आसी करी कहंती आमे जाइतिलु किंतु किछि हला नाही, बिना प्रस्तुत रे आसी अछंती। सेमान को जणा नाही जे प्रतिटी विषय पे कोन करबा को पड़िबे? प्रस्तुत करबा को पड़िबो। प्रत्येक विषय पे प्रस्तुत हेबार अछि। प्रतिटी विषय पे प्रस्तुत हेबा को पड़िबो। सुनुछंती? ताहा वाक्य हो किबा जहाँ भी हो, एहा केउ वर्ष अटे? केउ वर्ष अटे? तेबे एहा वाक्य बा संवाद नुहे। एहा कोन नुहे? एहा ताहा अटे जहाँ कि आपनकर जीवन शैली हेबो। कोन हेबो? जीवन शैली। ओ आमे जानु प्रस्तुतिकरण कोन? एहा नुहे जे आमे जानु ना हो।
ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିନଥାଉ, କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିନଥାଉ। ଏହା ଆମ ଶୈଳୀ ଅଟେ। ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧେ ସେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ରାତିଟାରୁ ଭାବିଥାଏ ଯେ ପରିବା କ'ଣ ଆଣିବି ବୋଲି। ଯଦି ଜଳଖିଆ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଦରକାର ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେବେଳେ ଦରକାର? ରାତିରେ ହୁଏନି କି? ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ବଟ୍ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଣିନଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି। ଏହା କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଟେ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଟେ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଟେ? ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସଙ୍ଗରେ ନିରାଶା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରେ ନିରାଶା ହୁଏ? ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ତ ତେବେ ନିରାଶା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କ୍ଲାସରେ? 12th କ୍ଲାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 12th କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ତାକୁ ନିରାଶା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତ ତେବେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ? ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରୁଲ୍ ରହିଅଛି। ଏହା କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଟେ? କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବର୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ପ୍ରକାର କରିବେ? ବାକ୍ୟର ସହିତ କରିବେ। କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ। କାହା ସହିତ? ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଚାଇନିଜରେ ଲେଖିପାରିବେ କି? କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଚାଇନିଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ, ଓ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ପରଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପୁଣି ଥକିଯାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜ ଦିନ ପରେ କହୁଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲେ ମୋତେ ଚାଇନିଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଅଛୁ? ପରଭାଷା ବିଷୟରେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଅଛୁ? ଯଦି ଆପଣ ପରଭାଷାରେ କହିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଜର ଉନ୍ନତି କରେ, ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। କ'ଣ କରେ? ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋହର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଅ। ପାଷ୍ଟର ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଅଟୁ। ମୁଁ କହେ 5 ବର୍ଷରୁ କିପରି ହେଲା? ବାଇବଲରେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପରଭାଷାରେ କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ପରଭାଷାରେ କହିବେ। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲ 1 Corinthians 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଆପଣ କହନ୍ତି ମୋର ଉନ୍ନତି ବା ନିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, କିମ୍ବା ପରଭାଷା କହିବା ଗୋଟିଏ ମଜା ବିଷୟ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଲେଖିବା ଚାଇନିଜରେ। ଲେଖନ୍ତୁ ନା। କେହି ବୁଝିପାରୁଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନିଜ ଲେଖିଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଚାଇନିଜରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, କ'ଣ ଯିବେ? ତେବେ ପାଷ୍ଟର ଆଇଜାକଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଲାଇ ରଖିବି। ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ କିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପଇସା ମାଗିବ? କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କି? ଏଠାରେ ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ ନାହିଁ? ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ପରଭାଷାରେ କହିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କହେ ସେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ କହେ, ସେହି ବିଷୟ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରଭାଷାରେ କହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଚାଇନିଜ ପରି। ଯଦି ଆପଣ ପରଭାଷାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅଭାବ କରୁଅଛନ୍ତି। ଚାଇନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ନେଇକି ଯିବ, କେହି ମଧ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଥର କହୁଛେ ଓ ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ପରଭାଷାରେ କହିଲେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଆଉ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ କାହାକୁ କହେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଏ। તે ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ। ସେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାର ତାରିକା ହେଉଛି ପରଭାଷାରେ କହିବା, ଯାହା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଲାଗେ? ଚାଇନିଜ ପରି ଲାଗେ, ଜାପାନିଜ ପରି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରି ଲୋକ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼େ। କାରଣ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହୁ?
परभाषा कहू बहुत लोक मान को परभाषा कथा कहबार देखिए ओ बॉय से जानते यही समय से कौन कर पारि थांते से 15 मिनिट रे परमेश्वर को किछि बड़ कर देखाई पारिबे से जीवन बदली जाई पारिबो किंतु से माने कौन हेले ओ बोर होई गले बासु साहब मु परभाषा कथा कहली एवं मु थकी गली मु कहली केमिति थकिल प्रेज द लॉर्ड केमिति क्लांत तो हेबा उचित नुहे बाइबल कहे जे परभाषा कथा कहे से निजर निष्ठा जन्माए से निजे निजको चार्ज करो हमें पढ़ी अछु ना तेबे परभाषा कथा कहला पर आपण मन की गले केमिति परभाषा कथा कहला पर तो आपण आउरी अधिक जोर सोर रे करि पारिबे केते लोक परभाषा कथा कहे ओ से माने एही लोक माने जो माने स्विच न दबाई फोन को चार्ज करू अछंती प्रेज द लॉर्ड स्विच ऑन न करी से ज्ञान ही नहीं से लगे जे से दंड दि जाऊ से कह कुह कांदरा 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 कौन करू गोटे घंटा पर क्लांत हो गले सेहीपर जदि आपण परभाषा कहूना आपणकर आत्मा चार्ज होई नाही परमेश्वर आपन को जो इंपोर्टेंट विषय बनैबा पई चाहंती ता आपण सुनी मध्ये पारिबे नाही कारण आपण मानकर आत्मा चाहे नाही परमेश्वर आपन किछ कहबा पई चाहंती किंतु आपण कोन ठंडा पड़ी जाइथिबा बैटरी ठंडा होइथिबा बैटरी आ कोन से चार्ज होई नाही सेटार सिग्नल ही बाहरु नाही चार्ज ही हेउ नाही पवित्र आत्मा किछ कहबा पई चाहंती कहि पारंती नाही काहे कि रिसिपिएंट रो बैटरी कोन जीरो सेही परि लोक कहंती मु बुझी पारे नाही कोन करबा को हेबो मु काहे की प्रकार बुझी पारु नांती कोन करबा को हेबो जदि आपण परभाषा रे कहि थांते दुनिया रे ए प्रकार कोनोसी मूवमेंट नाही जहा कि आपण को जानि पारिबे नाही जे कोन करबा को हेबो बोली किंतु आपण निजर बैटरी को चार्ज ही करि नांती आपण तो छोटो छुआ परि फोन को नै करी प्लास्टिक रो फोन धरी मामी 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 ए फोन नाही ए नकली फोन से परि बहुत लोग प्रभु सुनो भीतर किसी चार्ज न थाए प्रभु कौन कर मजा करू आपण प्रार्थना ही करी नाहंती 15 मिनिट रो प्रार्थना रे 5 मिनिट पर लोक माने जोग दियंती पुणी पलई जांती पुणी हमको कहबे जे हमर जीवन बदली गला हम कहू केबे आपण प्रार्थना कले आपण परमेश्वर ठार सुनिबा पई केबे प्रस्तुत कले प्रेज द लॉर्ड करिथिले कि बहुत लोक आपण दिन को केते घंटा परभाषा रे कथा कहंती जेतेबेले नुआ नुआ क्रिस्चियन हेले 5 रु 6 घंटा पर्यंत परभाषा रे कहउतिली आपण माने मो मुखरु परभाषा छडा अन्य किछि सुनि पारु नथिबे मो अन्य मान सहित कथा हला बेले मोदे परभाषा बाहरी पडुथिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आगको प्रेरित 20 रो 32 पद बुझी पारछंती कि चाइनीज आपणक जीवन रे मोदे ए प्रकार बहुत प्रकार चाइनीज रही अछि ता आपणक ऊपर आपण से चाइनीज को पढी पारु अछंती ना नाही तबे कोन करिबा को पडिबो कोहंतु परभाषा रे कथा कहिबा को पडिबो प्रार्थना करने को पड़िबो केते लोक को लगे जे प्रार्थना करैबा को पड़िबो नहीं कारण से माने धर्म रु आसी अछन से माने ज्ञान रे कोन भरी अछि धर्म आ धर्म रे सब किछि काहा ऊपर ढाली देबे प्रभु को आड़ को ढाली दियंतु एवं ताहांकर विरुद्ध रे मध्ये कथा कहउथांतु प्रभु मारी देले प्रेज द लॉर्ड प्रेरित 20 रो 32 पद एबे मु तुम मानकु प्रभुଙ୍କ ठारे ओ ताहांक अनुग्रहर वाक्य निकटरे समर्पण करूअछि से तुम मानकु निष्ठावान करिवे कोंतु अनुग्रहर वाक्य निकटरे समर्पण करूअछि से तुम मानकु निष्ठावान करिवे एहा की प्रकार अटे एहा अटे ना आ सिस्टर सुमित्रा कहिले से निर्मल को कहिले जे मु तुमको बापांक पाखरे छाडी देबी आ से फीज देबे कोन करिवे मु तुमको कहा पाखरे छाडी देबी बापांक पाखरे छाडी देबी से तुमरो फीज देबे तबे निर्मल को जेतेबेले फीज दरकार से कहा पाखकु जिबे कारण मामी कौन कही मु तुमको कहा पाखरे छाड़ी देबी बापांक पाखरे से तुमको कौन देबे फीज देबे एबे एहा को पाठ करिबा ताको परमेश्वर कौन कहले मु तुम मानकु प्रभुंक ठारे ओ अनुग्रहर वाक्य निकटरे कहा ठारे मामी कौन कहले मु तुमको कहा पाखरे समर्पण करिबी बापांक पाखरे एथिरे बापा कौन ही गले अनुग्रहर वाक्य हेले कौन ही गला मामी निज पुओ कौन कहले मु तुम मानकु अनुग्रहर वाक्य रे समर्पण करि देबी से तुम मानकु निष्ठावान करिवे कारण निष्ठा जात करिवा पई से केउठा को जिवे अनुग्रहर वाक्य निकट को जिवे कहा पाख को जिवे बहुत लोग कहते ओ मोर निष्ठा जात हेउ नाही मु कहि तुमे अनुग्रहर वाक्य निकट को गल कि आपण केते वाक्य पढिले जेतेबेले आपण अभियोग करू अछंती मोर जीवन आगो को बढ़ू नाही तबे प्रश्न हैला जदि आपण को आगो को बढ़िबा पय हेले केउठा को जिवे वाक्य को पढंतु एठारे लिखा होई अछि मु तुमान को अनुग्रहर वाक्य निकट समर्पण करू अछि से तुमको उन्नति करिवे जेतेबेले आपण को जीवन रे आगो को बढ़िबा को हेबो आपण को कोन करिबा को पड़िबो अनुग्रहर वाक्य पढिबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड सरल अटे तेबे आपण को जीवन को कोन करि परिबे सरल करि परिबे प्रेज द लॉर्ड
ପାଖ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ କରିବେ? ନିଜ ହୃଦୟକୁ। ସିମ୍ପଲ। କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ନିଜ ହୃଦୟରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ, ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ହୋଇଯିବେ? ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କରିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ? ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବର୍ଷ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବର୍ଷ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଗତଥର କ'ଣ ଶିଖିଥିଲୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନା? କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରୋନିକଲ୍ ଚାପ୍ଟର 22 verse 11 to 14। ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଗତଥର ଶିଖିଅଛୁ। କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆମେ କହୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ଓ ତୁମ ବିଷୟରେ ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେଚନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଗକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ମୋସାଙ୍କୁ ଯେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ତୁମେ ପାଳିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୀତ କି ନିରାଶ ନ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟରେ, କୁହନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଓ 10 ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଅପରିମିତ ବିସ୍ତର ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛି, ମଧ୍ୟ କଡ଼ି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତୁମେ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କିଏ କହୁଅଛନ୍ତି? ଦାଉଦ କହୁଅଛନ୍ତି, ସୋଲୋମନକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦାଉଦ ରକ୍ତପାତ ବହୁତ କରିଥିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଗୃହ କିଏ ବନାଇବ? ତୁମର ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦର ହୃଦୟ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ମତେ ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିବି? ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତଥାପି ସେ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା? ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ସୁନା। କ'ଣ? 1 ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ସୁନା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। 100 ବିଲିୟନ ଡଲାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦାଉଦ କେତେବେଳେ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ? ପଢିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ପଢିବା। 1, 2, 3 ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ପଢିବା। କି ସମୟରେ? ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ପାଷ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଇବଲ ଜଣା ନାହିଁ? କୋଭିଡ ଚାଲୁଅଛି, ଚାକିରି ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ନିଜର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲୋକଠାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଓ 10 ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଆଉ ଅପରିମିତ ବିସ୍ତର ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛି। ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ତ ବାବୁ ଓଜନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାହା ଜଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ କରାଗଲା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ? କଷ୍ଟ ସମୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବାଇବଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଏହି ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଉଅଛୁ ତାହା ବେକାର ଶିଖାଉନାହୁଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ଯାଇକି ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବି? ତେବେ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଇବଲ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପଇସା ଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଅଧିକା ହେବ। ପାଖ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବହୁତ ହେବ।
ଏହା ସେହି ଦାଉଦ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ବଂଶରୁ ଆସିନଥିଲେ। ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ ସେ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ବାପାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ହୋଇଥିବ, ଜବତ କରାଯାଇଥିବ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଗରିବ ଏବଂ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ଯାଇକି ପଢନ୍ତୁ 3D। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଋଣୀରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଋଣରେ, କଷ୍ଟରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯେ କି ଏତେ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଳିକି ଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଣିଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଶୋଇଗଲେ। କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି? ପଇସା କମ ଥିଲା ନା ଅଧିକା ଥିଲା? ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। $100 ବିଲିୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁନାରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ए प्रकार कुहाଯାଏ ସଲୋମନର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି $300 ବିଲିୟନ। କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବାଇବଲ ପଢିକି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ପାଖ କଣ ଆସିଲା? ବୁଦ୍ଧି। ପଡିସି କୁହନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି। ମନେ ଅଛି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେଚନା। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେଚନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେଚନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେଚନା ଆଗରୁ ରହିଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେ କି ପ୍ରଥମରୁ ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବୋଲି ଆପଣ ହାତ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢିବା ଏଜ୍ରା 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 68ରୁ 69। ଏଉତାରେ ପିତୃବଂଶୀୟ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଗୃହ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କଲେ। କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଉଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ମାଗିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ପଇସା ମାଗେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର କରାଯିବ। ଏହା ହିଁ ଆମେ କହୁଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେବ? 10 ଲକ୍ଷ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ଜବରଦସ୍ତି। କଣରେ? ସେମାନେ କଣ 2, 4, 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ପଢନ୍ତୁ କେତେ ଦେଲେ? ସେମାନେ ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହୋଇଅଛି? 61,000 ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଏହା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ କେତେ ଅଧିକ ଏହା। ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ 5 ଟଙ୍କା ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦିଆଯାଏ, ବଳାବୁଳି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣ କଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ନିଜର ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ। ଏପରି ନୁହଁ ଯେ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇବେ, ଯାହା ଖୁଚୁରା ପଇସା ଅଛି ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଯେପରିକି 5 ଟଙ୍କା ନିଜ ପିଲାକୁ ବିସ୍କେଟ ନିମନ୍ତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଲେ। ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ 61,000 ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ 5,000 ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲେ। କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଏହା ତ ଆମେ କହୁଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ? ବଡ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି। ଏହା ହିଁ ଆମେ କହୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେହି କର୍ମର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଣିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ରଚନା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷଲେଲ ଓ ଅହଲିଆବକୁ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବିଜ୍ଞମାନ ଲୋକ କର୍ମ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର କଣ ଥିଲା? ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେଚନା। କଣ ମନେ ଅଛି? ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲୁ। କେଉଁଠାରେ? ବଂଶାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେଚନା। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ନିଜ ହାତ ଉଠାଇ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମୋ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି।
ओके आगको बढ़िबा द्वितीय पद अनंतर मूसा ସେହି ବତ୍ସଲେଲ ଓ ଅହଲିଆବକୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଜ୍ଞମନା ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଯାହା ଯାହା ମନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି 100 ଆତ୍ମା ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ସଣ୍ଡେରେ 2ଟି ଆତ୍ମା ଧରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଉତ୍ସାହ ଆସିଥିଲା ତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେହି ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଉତ୍ସାହ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେଲ୍ ଲିଡର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଅଛି ଆଉ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ ଲିଡର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଏହିପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ କିତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିପାରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି 10 ଲକ୍ଷ ଦେବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବର୍ଷ ଶେଷରେ କେତେ ଦେଲ 10,000। ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ସାହକୁ ବନେଇ ରଖିବା ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣ କରିବାର ଥିଲା କେବଳ ଲେଖିକରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା ତାହା ଉପରେ ବସି ଭାବୁଥିବା କଥା ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଥିଲା ସକାଳେ ଦିନରେ ରାତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସେ ସେଇ ଉତ୍ସାହକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 2003ରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହା କରୁଅଛି ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇ ଯାହା ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କହିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। God has told me to do 10,000 things। ହଜାର ହଜାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ କରୁଅଛି। ରାପ୍ଚର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କୌଣସି ବିଷୟ ବାକି ରହିଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ମୁଁ କରୁଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ତାହା ତୁମେ କ'ଣ କଲ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଉତ୍ସାହରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଲ। ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ତହିଁରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଆନିତ ଉପହାର ସବୁ ମୋଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆହୁରି ଉପହାର ଆଣିଲେ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଟେ କିଏ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ଉପହାର ଆଣୁଥିଲେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି ସେଲରେ ବି ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି ଲିଡର୍ସ ମିଟିଂରେ ବି ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି। ଏଠାରେ ତ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଫକୁ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆମେ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଷ୍ଟାଫ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦାନ ଦେଉଅଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଓ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ପଇସା ଆସୁଅଛି ଆମେ କହନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆହୁରି ଉପହାର ଆଣୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଆଣୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହୋଇଛି ନା ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ତାହା ପୁରା ହୋଇଗଲା ତଥାପି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ 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 ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ। କୌଣସି ଚାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା। ଚାପ ଥିଲା କି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଟିଭିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓ ରାପସୋଡି ନିମନ୍ତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ତହୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବିଜ୍ଞମନା ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମରୁ ଆସି ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ରଚନା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଦରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକାଠି ହେଲା କାହିଁକି କାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ
थिले प्रस्तुत थिले आपण माने ध्यान करंतु सेही लोक माने मिस्र ठारू आसीथिले से माने राजा मानक गोष्ठी रु आसी नथिले केते लोक से माने राजकीय वस्तु रु आसीथिले से माने चाकर बा दास थिले मिस्र देश रे थिले आ से ठारू बाहर होई आसीथिले किंतु से मानक पाखरे ज्ञान थिला से माने परमेश्वर को अनुसार जीवन यापन करूथिले जेतेबेले देबार समय आस्थिला से मानक पाखरे देबा निमंते प्रचुर मात्रा रे थिला प्रेज द लॉर्ड सुनुछंती बुझी पारुछंती आ ए सब केउठारे पुरातन नियम रे आ चिंता कर देखंतु नूतन नियम रे हम पाखरे केते थिबा उचित देबा पाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि आपण निजे निजको प्रस्तुत करने को आरंभ करती परमेश्वर को आपण चक्षु उन्मुक्त करदेवे हालेलुया आउ आपण कौन करें महान कार्य सब करें ग्लोरी हाथ उठातु एवं परभाषा प्रार्थना करंतु जो वाक्य आपण पाखक आसला निज आत्मा ताहाकु ग्रहण करंतु परभाषा प्रार्थना करंतु वर्तमान आपण माने सुनिले परभाषा प्रार्थना करिवार अर्थ कौन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि आपण प्रथम थरे आसी अछंती तो आमे आपण मानकु स्वागत करिवु छिड़ा ही जांतु छिड़ांतु जदि प्रथम थरे आसी अछंती सेमानक निमंते अति जोर रे ताली बजाई पारिबे सबुठारु प्रथम प्रस्तुत होची यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करबा जहाँ आम शिखिलु परभाषा कथा कहबा जेबे पर्यंत आपण यीशु ख्रीष्ट को जीवन रे ग्रहण करिवे नै तेबे पर्यंत ए समस्त विषय आपण ठारे होई पारिबो नाही मु चाहे जे आपण माने मो पछरे प्रार्थना करंतु आपण छिड़ा ही जांतु आखि बंद करंतु एही प्रार्थना को मो पछरे आपण निज मुह द्वारा कहंतु एहा अति जरूरी अटे कहंतु हे प्रेमिक पिता मु तुम पाखक आसु अछि यीशु को नाम रे मु विश्वास करूअछि यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जीवंत ईश्वरଙ୍କର जीवंत पुत्रଙ୍କ ठारे मु विश्वास करूअछि जे यीशु ख्रीष्ट मो निमंते क्रूस उपरे मृत्युभोग कले एवं परमेश्वर ताहांकु तृतीय दिन रे मृत मानक मध्यरु उठाइले आउ से सर्वदा जीवित अटंती आज मु मो हृदय मध्य को यीशु को डाकू अछि मोहर प्रभु हेबा पाई एवं उद्धारकर्ता हेबा पाई आज ठारू यीशु ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरंकर जीवंत पुत्र मोहर प्रभु अटंती मोहर उद्धारकर्ता अटंती आज मु मो अंतर मध्य विश्वास द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करूअछि आज ठारू मु उद्धार पाइली धन्यवाद प्रभु यीशु को नाम रे आमेन आपण माने जोर रे ताली बजाई पारिबे एवं बसी पारिबे थैंक यू बसी जांतु थैंक यू एही समय रे निजर नैवेद्य दशमांश एवं पार्टनरशिप और बीज वपन करिवार समय प्रेज द लॉर्ड आमे क्वायर रे स्वागत करिबा अति जोर रे ताली मारी करी हालेलुया स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर आहा हे 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 ला 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 गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड निज निज हाथ को उठाइबा आमे प्रार्थना करिबा धन्यवाद दउछु परमेश्वर तुमर दया निमंते करुणा निमंते धन्यवाद 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 धन्यवाद
ଏହି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଇଅଛୁ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଫସଲ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ, ଘୋଷଣା କରୁଅଛୁ। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। କୁହନ୍ତୁ, ଘୋଷଣାର ସମୟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ସମୟ ହେଉଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର ସମୟ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସକାଳେ 6ଟା ଅଧେରୁ 7ଟା ଯାଏ, ଅପରାହ୍ନରେ 4ଟା ଅଧେରୁ 4:45 ଏବଂ ରାତିରେ 10ଟାରୁ 10:15 ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯିବ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଅଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରୁଥିବେ, କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏହା। ଏହାପରେ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ସେଲ୍କୁ ଯିବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଲୋକମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭୁଲ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଫୋନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ। ସେଇ ଫୋନ୍ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚଳେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳେ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ତହିଁରେ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଜ ଥିବ ସବୁଜ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଲାଲ ଥିବ ଲାଲ ରହିବ। ଆପଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନ୍ର ଗୋଟିଏ ନିଜ ସିଷ୍ଟମ ରହିଅଛି। କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ଫୋନ୍ର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଫୋନ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳେ? ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚଳିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ତାହା। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ କି? ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଚାଲୁଅଛି? ନିଜ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ତାହାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ନିଜର ସିଷ୍ଟମ ରହିଅଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସେଲ୍ ଲିଡର ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଚଳାନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେଲ୍କୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଓ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ସେଲ୍କୁ ଗଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତାହା ସେଲ୍ରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍କୁ ଯିବେ ତ ପରଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଶିଖିଯିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ସେଲ୍ରେ ହୁଏ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଥର ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଲ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଲିଡରକୁ ମୋତେ ପରଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ସେଲ୍ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କେଉଁଠାରେ ଅଂଶୀ ନେଇପାରିବେ? ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଲିଡର ରହନ୍ତି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ଅଂଶୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ଅଂଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହାପରେ ୟୋ ଲଭ୍ वर्ल्ड पास्टर क्रिस एवं पास्टर बेनहिन को सहित अच्छी 25 जनवरी ठारू 31 जनवरी पर्यंत ग्लोरी थैंक यू आ मु विश्वास करे जे आपण सेथिरे जोग देबे प्रेज द लॉर्ड। या पर 26 जनवरी रे संध्या 4टा रे हमरो आरोग्यतार सभा अछि ग्लोरी 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 ओ यह बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आम प्रार्थना करवा। मु चाहे जे आपण मैंने एथिरो पब्लिसिटी करंतु, निज निज नाम पठाइबा को आरंभ करंतु, लोक मानकर रजिस्टर करबा को आरंभ करंतु। या परे आपनक पाखरे व्हाट्सएप अछि कि केते जनक पाखरे व्हाट्सएप अछि बंद कर दियंतु। ठीक अछि, जेते जल्दी पारुछंती व्हाट्सएप ठारू केउटक आसी जिवे किंग्स चैट को। कैन यू शो द आइकन ऑफ किंग्स चैट? जदि आपनक पाखरे व्हाट्सएप अछि आपण एमिति जे निज कपड़ा बाहर करी रास्ता ऊपर छिड़ा होई अछंती, कारण व्हाट्सएप तार निजर सिक्यूरिटी को बदलाई देई अछि। वर्तमान आपण मानकर अकाउंट नंबर मध्ये समस्त को जणा जिवो। आपण निज स्त्री को आई लव यू कहले तो ता फेसबुक रे आसी जिवो। ए सब जीवन को बर्बाद कर देबो। ठीक अछि, तेणु भाई माने एवं भौणी माने, ठीक अछि भाई एवं भौणी माने व्हाट्सएप कोन कर देबे बंद कर देबे। ठीक अछि ना? वर्तमान मध्ये दिन रही अछि फेब्रुआरी 1 तारिख रु ताहा हेबो
ଯେତେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ କିଙ୍ଗସ୍ ଚାଟ୍ କୁ ଆସିବେ। ଏହା ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେବଳ ଏପ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲିକ୍ ନ କରି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ବିବରଣୀ ଉପରେ ପ୍ରେମ ରହିଅଛି ତେବେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଯିବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆମର ହିଁ ଅଟେ। କାହାର? ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏମ୍ବାସିର ଅଟେ। ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସଙ୍କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆପ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିବେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ। ଆମର ପଲିସିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ କିଙ୍ଗସ୍ ଚାଟ୍ର ପଲିସି ଯାହା ଅଛି ସେଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନକୁ ସେୟାର କରୁନାହୁଁ। ବାକି ଦୁନିଆରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆପ୍ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଫେସବୁକ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ୟୁକୋଜ୍। କ'ଣ ଅଛି? ୟୁକୋଜ୍। এই সমস্ত বিষয়କୁ ଛାଡ଼ିକରି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେବାର କ'ଣ କରିଦେବେ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତ ପାକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିପାରିବୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇନ୍ କରି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜାନକାରୀ ସବୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଇଦେବୁ? ଫେସବୁକ୍କୁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ଆପଣ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଦେବେ। ତେବେ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ'ଣ କରିଦେବେ? ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶିଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କିଙ୍ଗସ୍ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବେଟର୍ ଅଟେ। କିଙ୍ଗସ୍ ଚାଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ଅଫରିଂ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କିଙ୍ଗସ୍ ଚାଟ୍ରେ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆମର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଅଛୁ ଆଗାମୀ 5-7 ଦିନରେ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବୁ? କିଙ୍ଗସ୍ ଚାଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ'ଣ ହେଲେ? ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ତା'ର ସବୁ କିଛି ଏଥିକ୍ସ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ନିଜ ହାତ ଉଠାଇବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.